الضرور ونكحريش شو السينا السجار بمسلي غفلا زواد بمسين فركالا ولي عم تبغم تمثال ذي كيدا لدنوار دقواميس عبد العزيز بالخدم يتاخر سيس ميس دي مضبرة مزوارو انه كذا الفلاني خسار ساكيني في فرانين وبسقامون تسرتيف 160 غرام 156 نسواتي دوك مسلي ديفكا ينادى كينا الاتخار هاد مسلي غفان شتاقيا غفلا زواد وتصل تمثال نيران دوك حريش شامزو او محمد زلفلاكي محمد نصر زلفلاكي نصر تلفدو مايلة تبغى مساكيني خص عبد العزيز بالخدم يتاخر داين سيسميس دماريا مثل فلان الساكيني غيدلان تفرانين نمسقى منتسرتيت البيرو بوليتيك يستعرف بعدو يحيى بالخدم بوجارة سلطان دي تبدالا ذا بدل ستيل تيدي تيني ميثموث نزير وكلام واحد امشي تفهم تمثل تاكين بالخدم بس مرة بدل Non, c'est une recomposition administrative. C'est l'un des problèmes qui se posent actuellement parce que la classe politique, c'est vrai qu'elle ne représente pas grand-chose dans la société algérienne. Elle représente plus des intérêts liés au pouvoir que la société. La recomposition à laquelle on est en train d'assister, parce que c'est une recomposition administrative, ça d'un côté. La deuxième des choses, les problèmes qui sont liés au FLN, c'est pas ce que Belkhadem Yqim Naïroh. Les problèmes qui sont liés au FLN, c'est d'abord un problème de symbolique, parce que c'est un parti qui usurpe un sigle qui appartient au patrimoine mémoriel du peuple algérien. Et d'un autre côté, c'est un parti, c'est un appareil qui s'accapare des biens publics. c'est que ça veut dire que ça veut dire déjà en 2014 parmi ويزاكو كزمالنا ثات كاين يتمزز التاقي لو يحيى باسكو يتوسن يفدد يسعى ان بول بوليتيك الفيروس دونك واخا نتر دفير ثورة بالخدم سي توت ان بلان كي سمي اون مارش باش كني 2014 اكي وتيلينا دي ريال ويذاكي كزمالن زعما ادخل من اوغور هذا روحنا تمززل تسكين تو سامبلومون دارن العباد يتوسنا لا دونك كاسني خاص ولا ما بدن دار الفوت ولاش الفون با دغاني دي فول ولا شويه دون فيرسن شكتيو مسفهمنا غروسو مودو مسفهمنا كاع في لي رولا كاع لعبن في لي بتي ساكريفيس كاع خدمان كلشي ديزيبرز هاد نوغالي كنت ولا تمثل تاكينين عبد العزيز بالخدم ما قبل نشتاقي غا ما كان ثنومم تنبذو سواك زول يسلم. Goodyear veut fermer son usine d'Amiens Nord, un nouveau plan social qui menace près de 1200 postes, une décision inacceptable selon le maire PS de la ville. Le leader CGT de l'usine appelle à la mobilisation et dénonce les mensonges de la direction. Les fonctionnaires français dans la rue, pour leur première grève depuis l'élection de François Hollande, ils réclament un geste en matière de pouvoir d'achat et des engagements sur l'emploi. Dans les écoles primaires, 18% des enseignants sont en grève, mais aucune école n'est fermée. Au Mali, les troupes françaises se rapprochent des otages. Selon le ministre de la Défense, les 7 Français enlevés en 2011 et 2012 se trouvent dans les montagnes proches de Kidal, une ville du nord du pays que les soldats français, après Tombouctou, viennent de reprendre aux djihadistes. David Beckham au PSG, cette fois c'est fait. Après avoir failli signer l'hiver dernier, le joueur anglais de 37 ans quitte officiellement Los Angeles pour le Paris Saint-Germain. Un nouveau gros coup pour le club parisien, propriété du Qatar et plus gros budget de Ligue 1. Un carnaval qui se moque des hommes politiques. À Viareggio, en Toscane, la satire est de mise depuis 140 ans. Cette année, le chef du gouvernement, Mario Monti, son prédécesseur, Silvio Berlusconi, personne n'est épargné, pas même des personnalités de pays étrangers. هكا نوغال نكمل مسلي كنت ولا من فكات كان ولا استوزل غاف عبد العزيز بالخدم ساكيني غنتمسلي غاف كافار لو افلان الطاسي دي فورموس انا قاعدان نندي لقى كافراكيا لو سيغ لدغا لو سيغ لو افلان الى قثارن غارو سالاي ان موزي هذي قنينا ميتكي الجزائريين كلها لا شو تسمون الانسان الحقوا دي قرنكا ماشي كنسان حق لو افلان لو فري لو فرون ليبراسيون سي 1962 يقول الطرف. C'est le congrès de Tripoli, parce que le congrès de Tripoli, il n'a pas abouti à des résultats. C'est le coup d'État. C'est le FLN ou le الطرف. كده بوين ديالنا سقوس التساوي الحاجة النظام. ده كبر النظام
D'ailleurs, il a eu des sorts parfois. يوغال سا بلاكار ماشي الميوزي تيقول يوغال سا بلاكار تيقول اللي حكم شي سميس مي يغوفلا نيك شو درنا لو اف ال انا من بعد لانديبوندونس سنه تمثل اللي درنا لنا تم زواروث دي سميس دايلا تيري كان الشعب الجزائري بوكدو الجزائري نتسلسي مراديس تاكي ديوت سجيها النظام السلحانه كباراكين سيدري من الدوله الدولات الجزائريه دونك الا قدر ندري مناكي الا قدر نسماكي من بعد ما بغينا دخلنا كبار النظام نسمينا كنسني هو نسمي نزمر هذا النظام كني لو افلن خاص الى دون شتا سقامون تسرتيثال بيرو بوليتيك تيفرانين تيذوث بالخدم يقبل يفدد يخسر يتاخر تنشتاقوت نتفارك كبار النظام اللي قارن كل اذا كبار يجدوذا تزيد نشتاقي بغا ناس في كندوزم لو اف ال ان دايوغ سكوسمي دوبي 60 دو ارتورا لو اف ال ان كل جلافنا لو زوارنا على رول مقرانون سو شكاكني يبغى سميت سلحاين الا لو بارتي يونيك ثاني فان ولا شويه اللي ان كونتيستي نسيت في لو بروميير رول الا نسيت ذاك اسر ثاني قلان اسمي كيفغا سميت اللي شويه تيكدوزا دوسا تيكدوزا فغا ناس في une espèce de direction politique qui est un peu démocratique si tu veux mais après donc il a évacué le rôle il a évacué les salles بوزوني باش كني غادي يصوت الحكومه اللي بغا باش كنا دار السينما نسن دينا معنا فغا كان دينا ولا في الشغل اسكو وكيدي قالنا اثرنا روسالاي اثرنا الموزي شكتو ذاك تالمون يومس تالمون اين كي قاعدنا في الجزائر في سميسيكس وخدم اين كل حي في قاعدنا في الجزائر يعني في سميسيكس وخدم يرنا مثلا ماركي ميلي سيغلينسي لا ناسيونال او كو n'a jamais été national خيرا مدن كي تيسلحوين بور ان كون تيل باش كنا يبروتيجي لي زانتيرينس دونك ذا شو تسالاياكي ماذا سالايني غير تسالانك حاشاكم لي زوردور وي يا با دو بروبليم مثلا ردينا مي ماذا قلا ذا سالايا ديال قيم ذوالا كيقولوا فلان يخدم الحاجه يشفحنا الحاجه لهاني ثمورث شكتيو هذا 60 قبل يخدم si on doit faire une lecture politique de l'élection qu'ils ont fait au niveau de leur comité central c'est une élection problématique parce qu'elle montre un parti profondément divisé. Le résultat, c'est 156 voix pour le maintien de Belkhadem, 160 voix pour sa destitution et 7 abstentions. Donc il n'y a pas de majorité claire. C'est un parti profondément divisé. Si on doit faire une lecture politique, c'est celle-là. Or, la lecture politique avec un appareil, un parti-État comme cet appareil, elle n'est pas valable. Pourquoi? Parce que c'est plus une logique de clan, une logique de lutte d'appareil, qu'une logique politique à proprement dire. Donc, les lectures les plus pertinentes, ce n'est pas une lecture qui dirait que c'est un vote démocratique, mais c'est plutôt de dire que c'est un vote téléguidé. Ça veut dire que c'est tarf ennemi de tarf. D'ailleurs, on voit très bien que dans la désignation du tiers présidentiel, ce n'est pas les noms proposés par Belkhadem qui ont été retenus par Abdelaziz Bouteflika, mais les noms proposés par Goudjil, qui se retrouve dans le tiers présidentiel. Il a été lâché, tu vois. Non, ça veut dire que la sortie de Belkhadem a été organisée. Il sort sans qu'il y ait donc peut-être qu'il reste candidat. ويحيى بالك il a payé cher un certain nombre de positions parce que سوفان يوار ولكن نديروا فوالاكي سي كو ظهر مثلا ما كاين شغل تشقوف مزقون باللافي لافن بروبوزين بليزيور سيناريو يوني خدمته يحيى انت كي سي روتيري Donc le FLN, ça ne peut pas être la même chose, ou la Khalad qui va se retirer. Mais je sais toujours qu'il y a une espèce de démocratie, la façon à faire le vote, après Qaraïf, voilà, c'était serré, et plus de 156, et on a scanné 4. Mais je sais qu'il y a déjà, à la fin de Guy 2014, finalement, c'est ça. Le candidat Yvan Anoua, Anoua Dawin 2014, mais on a tous les changements Guy 2014, on a une espèce de démocratie. ماشي الدران خدام مثلا شويه نتسرفان مثلا شويه كيف 2014 2014 تيكلت في صربعه سلوي بوتفليقه داين يجز من تسديرين مازال تراجعوا واش شي فرنا غور ونكونوا الكويني وندي تصاوبوا
بالك هي بلوز امبورطون في 2014 واحد شغل باسكو الجزائريين ما تولي اللي حالي ثلاث مورت تولي نعطي فرانينا 2014 متولي اللي حالي ثلاث مورت باسكو اون اي دون ان مومون كروسيال بور لو بيي اون اي دون ان مومون où l'Algérie est pratiquement au centre d'un certain nombre de foyers de tension, où il y a une campagne de recrudescence d'actes terroristes, où il y a un certain nombre d'indices qui montrent que la situation est vraiment difficile. Même sur le plan économique, les orientations qui sont suivies, elles sont quasiment catastrophiques. C'est des orientations catastrophiques. Donc c'est un moment où l'Algérie a vraiment besoin d'abord de forces patriotiques qui s'expriment, et en plus d'un front intérieur qui soit un front intérieur large. Et il y a même des gens qui te disent l'Algérie est ciblée. Des voix à l'intérieur et à l'extérieur du pays qui disent que l'Algérie est ciblée, qu'elle serait la prochaine sur la liste. C'est des lectures. C'est des lectures. Or, la menace extérieure, la menace les jeux qui sont en train de se faire, ces recompositions théâtrales, elles ne correspondent pas à l'état réel du pays. Et c'est vrai qu'on nous braque. On nous braque en 2014. D'abord, est-ce que c'est en 2014? Est-ce que c'est 2014? On n'est pas certain. Donc, il y a vraiment une situation de crise d'Itmour où le débat politique il est bloqué. Et ce qu'on nous présente comme une devanture, c'est plus un jeu théâtral, plus une diversion qu'autre chose. أنا حواجني الجزائريين وكنا دوالينا سلواي ولا شي راني من الناس هاتو ديفانا راه حواجني وكنا دوالينا سلواي راه زندي مسلايين راه سنين أقل ذا راه ثني ضمنا حواجني الحكومة وش شو دي تبان عنده فقار واحد ميكي قرض كنا اكذوذ يتوالي وذا حكمان اكذوذ يوغاذ نعشو كاينش كسي وذ يوغاذ ناكو يثقسي طاكي يوغاذن سي البوفوار سي ذوذ يحكم ثورا. Finalement, 2014 est beaucoup plus important que Aïnit Madran parce qu'il joue de la stabilité de Mourth à Choura. Parce que 2014, ثورة تشو دوكر بوتفليقة مي بون بوتفليقة الصحاس اللي حالا تزمرتينس ماذاك اللي يصاوض يزمر دي في 2014 ملي كان هذه مثل 2015 ليسونسيال دي في دنتا ابري توت فاسون نو هنا سان توجور ان رومبلاسون سان توجور كيلكان مي سا سرا دو سون كلون كي سنسن الصحة كو كوانش تاكي اماكن ديجا سوف عند دي رومور افايا نكرن يركزن ملو كان ماشي بوتفليقه ثلاثه لا ستابيليتي ملو كان ماشي بوتفليقه يالنا الشعب اكذوذ فوالا يتمن تمسالاكي يوغال ميم سي انستوري السوبكونسيون ينس ينواد غاد الصح ما ماشي بوتفليقه سي موا و لو كاو فهمتي دابا بغا كان نسقسي نسقسي نظن في تيرزن دافيد كاميرون على الجزائر التصيد ديناني خمسه كني يروح وكنا دي السوفر في الجزائر سبكتوريش اوتوريزاسيون إوا كنا نروح نسرب سوفير الانجليز لا دغا تبعا بالمختار ديال تربعتيس ودي خدم عندنا الناس لم شو دا شو تمولي تشاركتيني غاتيرزن دافيد كاميرون مع الجزائر تيكل تم زوارو ثاني يروحوا السواي من الحكومه الانجليزيه على الجزائر وسميت بوثيمون. En tout cas, avant même que la crise d'Inamanas soit résolue, le Quds Arabi, un journal qui paraît à Londres, a donné l'information que l'Angleterre et les USA voulaient envoyer leurs troupes spéciales pour, entre guillemets, opérer des frappes chirurgicales contre Belmokhtar. Donc ça dit beaucoup de choses, ça veut dire qu'ils veulent envoyer leurs troupes, qu'il y ait une critique, la fameuse critique sur les méthodes d'action algériennes, qui seraient des méthodes, on ne sait pas. Et ça, il faut bien lire la chose. Donc il y a une réelle volonté de rentabiliser ce qui s'est passé à Ain Amannas. Donc c'est des pressions qui sont exercées pour établir un nouveau fait accompli. Ce qu'il faut dire, c'est que l'UMB6 est présent dans le pays, à nos frontières, il est présent. Dans la crise libyenne, les premières semaines, avant même que le régime Kadhafi soit réellement déstabilisé, il y a eu des Algériens qui ont été extraits de Libye vers Chypre. Certains, je les connais, ils ont été extraits par le MI6.
par les unités, alors que Mazel au niveau le siège de Benghazi, etc., les premières semaines. Hein, c'est pour dire que les M6 agissent en Libye. Probablement que dans le Sahel, puisqu'ils ont déjà eu des otages, ils doivent avoir leurs propres moyens d'action. Donc le véritable problème, c'est quoi? La véritable demande des Deschutes. La véritable demande, c'est qu'ils viennent en Algérie. C'est ça le véritable problème. Or, ça, c'est un bilan. Ça, c'est un bilan, c'est le bilan de Bouteflika et de l'accord AIS-DRS. C'est à ça que la politique de concorde, que la politique de conciliation avec l'islamisme a mené l'Algérie. العسكر الجزائر زمرنا تجن سلف سيقول فيرنا ما فرنسا ما الانجليزي وكنا دروحنا تشمي من نسن وش كتي ورا enfin c'est pas ماشي لي زانتيرانسن ماشي الفايده نسن اشو كان في تيرزاكي ناس الى قد تصوب بلي ذا هي لوبينيون اونغلي باسكو روح دي ثمور ثاني ذا الغاشي سان فريمون سان ان امباكت افاني ضرون دونك ميم نتا اسما كاين في لي زوتاج ني ميناس اتصل لا بريسيون انجلان في الناس ميم نتا يصاوب يرفع يهضر اوفيرتمون الناس ذاكن الناس مكو يتشاورنا راه مكو يدنينا راه سيتي بارمي لي بروميي ياكل برازيل دانين الجابون يقرفان كي ils sont indignés. Donc d'un côté كان là le double jeu d'un côté انت تعرض par exemple اين يدي لنا في تيرزاكي يتغامسا لا غروند بريطان قال لك هذه يروح باش كنا ازد فهما ça veut dire ils vont s'expliquer la façon في جيران انت مسالت اكن ديبون نكوني امشي دهدر خمسنا يكسل توداكي فرنسا زاكن يروح بور ريكونفورتي لي ريلاسيون ايكونوميك لي ريلاسيون تاعك تمورتاكي ثورا تروح هذا تناضل مختار بالمختاركي دونك ديجا سي كوم سي تروح هذا تكشمل الا قاك تفهمنا كدا شو لي زونجو لا شو كاين جالسن او كو سا سبو كو عمر بالمختاركي ça se peut que c'est un agent, enfin ça se peut que déjà nous sera le pouvoir, donc à quel point ça va être délicat, à quel point c'est impossible à cause de Fikentim Salagui, et puis ça touche à la souveraineté de Mourtelzer. La presse algérienne parle de coopération dans la lutte antiterroriste avec l'Angleterre. Il peut y avoir une coopération antiterroriste, mais il faut être clair sur ce qu'il est possible de faire. C'est quoi? D'abord, c'est qu'il n'y a plus le Londinistan. L'un des plus grands terrains djihadistes qui existent dans le monde, c'est à London. C'est dans la capitale anglaise. Tisneth, c'est que l'Algérie, l'armée algérienne, est acquéreuse de matériel. Elle s'est portée acquéreuse de drones, elle s'est portée acquéreuse de matériel de surveillance, elle s'est portée acquéreuse de moyens aériens. Jusqu'à présent, il n'y a que des promesses. Justement, ces pays-là qui veulent envoyer leurs troupes spéciales sur le territoire algérien, si réellement leur intention c'est d'aider à la lutte antiterroriste, qu'ils vendent ce matériel à l'Algérie. Envoyer des armes sur un territoire comme celui-là, ça répond à des objectifs différents. بغات نكفوس يوثن تمثالت تنقاروث وسناقير تصن تلاون 4 أو 5 تلاون يقموثن اللي سبيطار الناس بحيث إذا روحني وكنا درفونت ثلاثة عن ثولانية غالن وسنة قاعدة نيوتم توثموث الجوفريدي مي سبيطار ولا شي تيزيرتي وكنا درفو لازم تثموث الجوفريد مازال سواس نزوج 2013 مازال تمتثلنا ضاع حريش تزمرث زياده على ثغليست يخصن دي ثمورث من القبائل زياده غافو ديفون القديم ذيناك اسيا الجبني نصارى زمان هنا كنا ذا فونتورا يسايل نتسرتيث مجال ثمورث القبائل اتصدي قارن سي ان بوفوار اونتي كابيل تزيدتي لو واش تاكي اشوار باش كنا نصاوض ديال تمثال تاكي لا نخدم مير ان كومباريزون هي سبيطارات ناع تزمرت اون جينيرال ثمورث القبائل يوك تزمرت عندها نظام إلا قد زرم ذاكن تزمرت parmi les hôpitaux on a les CHU les plus importants et après la région تمورث القبائل اثني تيزي وزو دونك ملي كانت تروح باغ اكزومبل لو سي اتش ديال محمد باغ اكزومبل لو بلوز امبورطون اتكشم دار داخل اتوالي لي كومبيتونس يلان with إنسان كوم بروفيسور إنسان كوم دكتور شيروجيان et tout أتنتفض لي هذا يسان نطاس لي كومبيتونس ما قمن زينا قمن باسكو حملن ثمورث نسن تو سامبلومون مي ملي كتوالى شحال لي موان يلان اتفضل ولا شمك اتروح على الصحراء سي دي زوبيتو يعني ولاش ويدي يتداوين ديكسن اتفضل ساعه دي سكانير اتفضل ساعه tout le matériel ils sont équipés il y a aucun souci يثمورث القبائل لهم كونسونطراسيون انكرويابل شحال الغاشي يلان لا معنا تفضل ساعه لي موان faire que ça
زعما تخمم chirurgie تمورت القبائل زعما تخمم chirurgie très importante ترى يسير معنا سي ابري ما كنا واحد فوالا اون كونفاليسون سي تو سديني قلا بروبليم ما غادي مدبر الصبيحي قرناش با دي زيرور ميديكال قرناش خدام نخدم كنيله ما ناس تاع طاسيك تروحون خاطر شي يخص دي مخوانا كدي قارض سبيطارات ولا شطاس تساويلات ناضي من جايين في الطبات تو قلت بودا يخدمني فرنسا روح نسيت مورت داغم دا شو دهور ما نصاوب هاد دهور خاص سبيحيات نوني قارنك ماشي دهور 5 ناقص 6 دهور يا بروبليم كومين. Oui, parce que théoriquement, il devrait y avoir des cartes sanitaires. Ça veut dire que tu évalues la population, tu as des taux, tu as des ratios à respecter. Nombre de tel type de chirurgie par rapport à tant de population, etc. Or, le problème, c'est que les gouvernements qui se sont succédés, ils ne sont pas sur ce type de problématique. C'est un bilan. Il y a ces problèmes-là de décès, par exemple à Sabéhi, il y a les cas de grippe qui ont été signalés. Il y a aussi le fait qu'il y a une pénurie drastique de médicaments dans les pharmacies. Il y a de plus en plus de médicaments où il y a rupture de stock. La baisse du niveau de formation, le niveau d'encadrement des hôpitaux. Le problème, il y a une réelle volonté de pourrir même le secteur de la santé. C'est ça le problème qui se pose. Donc c'est un problème global. C'est véritablement un problème global qui est lié aux préoccupations des gouvernants. C'est que nous ne sommes pas. Mais نزمر ما عندنا دنيا ساقي سوق سيس مازال بوتفليقي وكنا في ديفديتي كلتنا ناضي عبس افوينو كيلان كذريمان نحوس ما كنت تمر في القبائل تروحها كل 10 15 نقوله وتستفيد ديش كرا ولاش لي بو ولاش ندار خمنا غودو ديك فردان ولاش لوزين ولاش سبيطارات ولاش يغرفازن ولاش ça peut être un lecteur Mohamed Mezal par exemple on a parlé plusieurs fois des enlèvements c'est en Kabylie donc quand tu vas à l'actualité ça se passe un petit peu partout la dégradation de la qualité du niveau de couverture sanitaire il est le même c'est un pays qui est à l'abandon maintenant que la Kabylie, avec ses particularités, son caractère d'enclavement, la densité de population qu'il y a, l'exigence aussi, le niveau d'exigence qu'expriment les gens. Là, peut-être que les choses sont plus ressenties. Mais à mon avis, les autres régions du pays ne sont pas mieux loties. Elles ne sont pas mieux loties. اين يتماضر عنا كو يثمرت الجزائر سيرت ما تشاري يثمرت القبال كيس لا سكرضا ما تشاري يثمرت القبال الا لي كريم الا لا ديلينكونس معناها il faut soulever une chose la concentration le nombre très important يقلان يثمرت القبال يا ناض قرض وتسكنا ثذريم تي الشغال كي سون اريزاز نتمرت القبال بزاف معناها دو لوتر كوتي تصرف نثذريم تنشتيلات باش كنا دفنوا لحبوس تورا دفنوا الحبس دا جديد كاع الزوكان دفنوني وناس قرفوس دفنوني وناس يسيزيوزو وميم طون تاكن تدريم تمقرم باش كنا دفنون دي كازيرن دونك سوا لا كونسونطراسيون ميليتير الا لي انفراستركتور يفنون شحال لي بريغاد يفنان دونك دان كوتي لو سيكتور اكي باش كن لارمي باش كن سون دي انفراستركتور ادق من تموت القبائل تاكن 10 مليار دو لوتر كوتي تينا تصابوتينا اين لان فيتال un petit exemple d'Amstor, c'est que par exemple, ce qui me concerne directement, c'est une clinique dentaire, ici où là, par exemple, il n'y a pas un biomédical, un détfant tabac, ça fait un ménage qui est donc ils sont des boomers de scarm, parce qu'ils ont des dentistes, ils sont des borges boirards, ils sont des vieillistes, ils sont des ciseaux. Alors, est-ce que c'est normal? Par contre, c'est une grande faculté. C'est une grande faculté. Alors, non, pour moi, c'est une grille de lecture qui n'est pas opérante. Parce que même les clientèles du système, elles sont pléthoriques. الغاشي يخدم يكون الحكومه الغاشي يكتسب يدس يسون بليتوريك دونك ما نهضر هكا يثمر القبايل اكسيتيرا الا كان مقل رياليتي كانت لا الا ولاش تيريش تونس كرفه لا الغاشي يكتوا ضرا
لا نغاشي كتادورون لا نغاشي يقالفن ديك اللازم سي كوم سا. ثوقت الغاشي توقت الغاشوك توضرون توقت الغاشوك تعيشين الدول لازم نقار تنمير لانه اللي قالنا كني طرزق بوحاره تنا مكان بالخدم شايف درن هذا درنا لنا شو داير لنا سي السيكلا فعلا سي لي بيان بوبليك كيلز اون بري اما تخمنا كيف رسني هو انا سهل ربي فلاس. تنميرتي نصر تنميرتي محمد نبيل دورتي ديستوني بس الله فوزاوات نهضر دوك حريش وسينا فلازا وداك ماسينا دن مسلاي فلاس قيمته تروحوا ثرا من بعد الدنو على الغرونه دن مسلاي غاف المالي غاف لازواد هاد المسلاي اللي نعرف تالي كاميرون اللي تمورث من الجزائر وغالا من بعد